Hungnam sakantinan dalni video de ya 증리 녹치나 지 슈팍급하고 참팽나 그다 다리나 맹아 알라말라 지나 gatwal kata en kosakku kalbat drain thari pani blok ung jokode direct nokchi nasa chi 슈페케죠 harus kangan thari juk mengangai eno de nok thari parang bostu salura ani somoyo di kon salpaki biata ketong jok guna dau getal thari planang jok dau tak pangiri ung jawab pit sarang ni kita cuy thari taigen dari mosla thari genok jikona gen cimede ancing karai bunga semen karaisa daki tariaha ikon 5:1 ratio tadinya nak semangara semeni kamang ko ora baitarang jakhalachim angadan thangni chanchia gata 5:1 ratio mosla tharata injuk maro bangira pastor khana banangja andgen mangrakna mangmang gabo chanchimna angane banggija 5:1 ratio mosla tharata injuk ang ni kasabi ba ang na isolni pati gaman jora en ang na rengani tharira bainga ha en ang ni buriunga kam khana ba chengon bisa rang ba kam kagapao na wan rebai kam kha pao khalak phana ibarung aero yen magapa dong emang tao ni ro watinga rom phana dak phana mara kai bisa rang ba belum asa emi cik bisa deno sare ni bisa
sagepa mosla nunggepa deh bonanga ha dao mosla tari tenan ang ganok dao tari tayo kode 10:2 taris kanang ganok yan halka manjok semen ko bon dap manjok yan ulit ulit nga 10:2 kae mosla tari ganok kam karung jaen kang gepanung gepon kang kare ja asadunga mati mengayo mai ko akan kugen 작적이 가족 아이고 맞춰 장난한 게 내면은 나란 맞춰라는 게 이제 오바네면은 테니스2 모슬라농 에멍 다리 답나 좋던 가잉아 자 강카리 사드가 남자는 유튜브 페이스북고 advertise kagapa dariwal Mahabir Tel kapako order kajok sukpa joko din na simang na ko ba misukat ken ang ni video unbox kay misukat ken din salo sukpa ken no de haida sukpa na dia minjuk tal kenal ni gisepon sukpa kano kon sukpa joko din na simang na ko ba misukat ken may na namana may na namacem orang ko anceng na et pares tang misuka ko ba nga na simang na misukat ken macocok tau deh ya ang ni video ko ni suani na sa kandi ko matela ay yarang bon tisa negisan tariya ya aro je mga alo na ba ang ni channel ko subscribe ko jagin semua deh subscribe kaya donat pabo tangka paisa nang za kanda ko ba video ko ni suani na sa kandi ko matela canggapan video kung matela